एरे बहगा मदना मु कोडे चिंगुडी व्यापार करू मो एरिया गोटे एमिति जने बिलकुल किछि न बनै जानि ता स्त्री की पिला को ले जो से चली आ तो एरिया रे के चली पारि मु जदी चिंगुडी व्यापार करिछि रक्त मांस शरीर मु छाड़ी तू कोरोना बेले जाई कि बरहमपुरे भी कमा को देलु रे पूर्णाहुति तो हे पाला एटी कोन मागुछ मते पूर्णाहुति दक्षिणा दे पूर्णाहुति हेछि जाऊ आजि जेते के हेछि तोर 3 दिनर बोतल खर्च हेछि वो आगे हां से माल तो देबे किछि चिंता ना सब ताकू देई देइछ मां पाखरे माल अछि रेडी ताकू काई दउथल माल पुओ आउसार को जीवी नहीं कहिले भंग वैदेश विलास कला दिकु खिपन से जातरा कल्याणकारी भक्तु नारायण मां दक्षिण काली सत्य नारायण ये ग्राम को ग्रामवासी की अनुष्ठान को सेमती सुदृष्टि रे चाहिदांतु पाला कलाकार माने आसंतु पाला परिवेषण करंतु मंत्र मुग्ध आपा माने हेतु शून्यवाणी हला विश्वामित्र को शून्यवाणी हला कहला जो राक्षस मान अनेक दिन हला सर एमिति कि यज्ञ कुंड रे मळ त्याग करले जे भिकुखी कहिले सूर्य वंश रे जात राम ताको आण वैवस्वत पणे से ता मार्गण ये जदी जन्म हेबे से तांको हां ओ आज्ञा दशरथंक पुर रे जेतो बळे पहुंचिले विश्वामित्र मौसा से राम के एते भलो पांती दशरथ कहले भरत शत्रुघ्न क्रोध परिवार अभिशाप देबा कथा कहिबारु वशिष्ठ कहले नाइ तुम राम लक्ष्मण को पठा एते अंध भावे ये भलो पांती किए दशरथंकर आ गोटे दोष थिला ये कोन करंती ना परशुराम भय रे थरे नारी मानक लुगा पटा पिंधी गिरी जाई कि पंडित लुचिले का आश्रम ना ऋषि विश्रवांग आश्रम हां तू गार मतरे जेडो भासी गला से जेदी ऋषि होता कहू मु तू कोन 50 वर्ष थेलु ना 10 वर्ष पर रही एटी जेति कि आपण माने बसी जन एई दशरथ जते बळे नारी ऊपर मौसा रहिले ये विश्ववासिंकर स्त्री के निकोष हां निकोष आउची राक्षस ये सब बळे चाहे काम अच्छा बाबा जे परिस्थिति रे पड़ी करते बाहे से तांकर तप साधन करिवे संध्या करिवे आ तू सब बळे एमके हेले केमके हो ये नारी मानकर सब बळे संदेश हरा पाटी काई संदेह ना आपण जदी भलो मन रे गारे को मा संगे कथा बार्ता हेले मन कर तू तो गारे कोनोसी स्त्री लोक संग भलो मन रे कथा तो स्त्री देखि देला सॉरी निया लागी तापर तो तले जाई कहबो हो कुआरे वाला पानी गिलास देलो तो स्त्री कोन कहबो जान कहबो जहा संगे मुंह जोड़ी करी कथा आलो ता कोन पानी गिलास दबो भाई ना कोन एते जोरे मुंड हलौछ तुमर सेमती परिस्थिति है छै कि मो कहिबार तात्पर्य तुमे रोसई करूछ भाई ना भलो रोसई करूछ केते आम बसा के थर जाइछ केते थर जाइछ थरे दी थर जे भलो लोक ताको पाखरे न मिसे मंद लोक संगे के मिसु एटे जेति के आपन माने बच्चे सब सुनन एबो तेनु दशरथ सार माने सुनन आज्ञा ये राक्षसी भाबुची बोधे बुढ़ा आउ का संगे रे संपर्क रखिला हां बाबा के निकोष नइले मते काई आगो करी आ भलो काम नै हतादार करू
I love you. भारी आई लव यू चुप ही भाई हाउ 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 मौसा से ये टिके चटणी हां सा टिके करतो अरे मौसा खुशी है सुन से कोन विषय तांकरी पालारे पूरा पूरा चिड़ी जाई हां ता बाला कोन करबा से तो भद्र लोक तांक कुछ कहि परिबे बापा मौसा ये परशुराम भयरे लुगा पटा पिंधी गिरी हां संदेह करिछि निकोसा सेति की बेले दशरथ कोन करचंती ना आश्रम रो सोई सेति के न पिंधी के न सोई निकोसा कहिला अरे ये बदमाशी बाजी द्वाली थोड़ी आज टाणी दे इरे यार संगे संपर्क रखिगिरे मत अपादार करू हां दशरथ नारी रूपे सोईचंती कुटीर रे परशुराम भय करी ये कहिला मु एठी सोईबी जेते बेले बुढ़ा आसीबो धरिबी ता मारिबी सोई पड़िचंती निजे निकोसा कउठिना नारी रूपी दशरथ पाखरे दशरथ तो भारी स्त्रैण राती अधेरे दशरथ चाहि देला गोटे स्त्री लोक सोई दशरथ डाकिले कहले किए तुमे अरे एठी किए सोईछो किए अरे मु नारी नुह मु पुरुष मोना राजा दशरथ परशुराम भयरे मु एठी आसी पहुंची तमे राजा दशरथ आस आउ काई की विलंब करबा एमनी को कथा देखो कला रे नील नयना मौसा अर्जुन दास को झांट गोटे गाउ कला रे नील नयना बाबू माना जी गोटे नुआ कथा सुनो विभीषण प्रकृत रे केमिति जन्म हबो आ जन दशरथ ब्रह्म को नहीं के थोई देला राम ताको पी देला पिला ब्रह्म सब पीले पिला हो ना हो नहीं ये नारी रूपे रे दशरथ विश्ववस्त्रमणि परशुराम भय येने पाइची पाखरे कामापुरा नारी काहाकू निकोसा कलरे मीन नयना प्रकृति रे स्त्री लोक पर देखा देउछन झिन बसना गोरी रे मीन नयना झिन बसना गोरी रे मीन नयना बसना गोरी ओहिया करू दिबा सरी झुरी रे ओहिया करू दिबा सरी झुरी रे मीन नयना झिन बसना खसी देले खसी पड़े अमियो धारा सुंदर सुंदर ये झरो साय तू मन सरा झरो साय तू मन अब बजरा जगमना सग गंडल पना गुप्त कथा कहि देई भल कथा दे सार माने से दिन प्रीति कले दशरथ स्त्रैण किए कामातुरा नारी रूपे नारी पर लुगा पिंधिछि दशरथ कामातुरा विकोसा प्रीति कले गर्भ धारण कले जन्म नेला विभीषण ये राम को भल पाता माने विभीषण जन्मटा जानिले ब्रह्मचर्य हरण करि नेले दशरथ खाइले पिला हला ता संपूर्ण भूल भूल भूल
नारी रूपे प्रीति करथिले दशरथ का संगे निकोषा संगे आउरी भी कथा अछि गोटे कथा आपन खुची तापर से सबुतक बाहात गोटी गोटी कहि कहि मु जने गरीब ब्राह्मणर पुआ मु जदी कोटिपति हेबी ता पछर गोटे कोन कारण लुचि थब आ गोटे भूल कथा एठी मौसा कहिबे अच्छा मौसा दशरथ जो शिकार करिया भी जाइथिले सरजू नदी कूले ना तमसा नदी कूले आज्ञा से को नदी कहिले तमसा नदी कहिले से तमसा नदी कहि मु सुनि तेणु एते बड़ भूल कथा कहना सेडा सरजू नदी कूले दशरथ अपेक्षा करिथिले ग्रीष्म समय रे बसुकर पद शिखि नै से मूर्ख एटी जेति कि आपन माने बच्चन सब सुनन शब्द भेदी बाण तो माइले शब्द होतला माटियार ये श्रवण कुमार छाती रे काई फुटिला केवल गोटिए कारण दशरथ मरी की कौशल्या विधवा हिमान ये जेतबेले राज दरबार रे पहुंचिले राम जन्म ही सारिले किए जटायु ये सेठी चिन्हि पाले नहीं कहले को पक्षी संगे मोर मैत्र होई दी धार लोभ बहि गला जटायु हां हां कहले रे से दिन केते कष्ट रे तुमे धूम्र मंडल रे बुलुथिल हां रथच्युत होई मु तुमको सुरक्षा देली सत्य करिथिल तुम पुओ राम को मते देबो बोली आज राजसभा रे मते अपमान करी फेरै दउछ मु तुमर मैत्र नु ये स्वार्थपर दुनिया रे किए का जेतबेले साधारण पक्षीटी तुम जीवन बंचे मु जीवन को पानी छड़ाई तुमको बंचेई तुमे मो पीठी के आंसी देला मु तुम पाद को चंचुरे चुंबन देली तुमे कहिलो मोर मैत्र आज राज दरबार रे तुम पुओ को मते देबा पड़ी पुत्र स्नेहर अंध होई आज तुमे कहउछ मु सहित गोटे साधारण पक्षी केबे मैत्र ही पारे चली जाउछी राम मने राम तुम पुओ सत किंतु राम रो कर्तव्य गोटे पुओर कर्तव्य बापा पई जहा से राम तुम पई संपादन करिवो ना तुम पाखरे तुमे सत्य करितलो से चली जाउछी अपमान पाइलो बापा मोला रे पुओ बापा पाटी रे पानी मुहेरे नियामी तुमे मने रख राजा दशरथ तुमे मोला बेले तुम पुओ तुम पाखरे आउ तुम पुओ तुम मुहेरे निया देबो नै रे सेठी राम कहले गेले लो मा मैत्र सहित कृतज्ञता करिथिबारु आज मो जीवार मात्र अल्प दिन भितरे बापा को शेष निश्वास त्याग करिबा मो उपस्थिति रे बापा मरिबे ना आउ पंडित मंडली विचार करंतु जेतबेले रावण चोरी करि नै गला सीता हां ससुर जेमिति बहु मर्यादा रक्षा करे से दिन तया कहला तुम बहु को नहीं जाउछु पंडित से कोन कला गोटिए पद म आपन मान सुनौची उर्मिला कागेरु आज एडी की बकटे पक्षी से विराट काय पक्षी एबे भी पक्षी अछंती मनुष्य को गिरी देबे एबे भी पक्षी अछंती बाघ को गिरी देबे एबे भी माछ अछंती जहाज को गिरी देबे आगे आ तोर कोन 35 36 किलो हबो एडे गोटे गर्व अहंकार करू से पक्षी जटायु देखिला जतबेले मो महिषी मो बहु को नै जाछ रावण कोन कला ये विस्तार तो परि तंतुर विस्तारित करी चंचु को से रघुवर को बिड़ी
କହିଲା ରାବଣରେ ମୋ ବୋହୁଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ରଥରେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ରାବଣର ପୁଷ୍ପ ଗଜାନ ରାବଣ ମୋ ବୋହୁ ସୀତା ମୁଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଉଦ୍ଗାରି ଦେଲା ପରେ ଇଏ କପଟି କୌଶଳୀ ରାବଣ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଭୀରୁକା ପୁରୁଷ ସେ ଲୁଚିକିରି ମାରନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ପରେ ଇଏ ଦୁର୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି ଏରା ଭୀରୁକା ପୁରୁଷ ଇଏ ସେମିତି ପଣ୍ଡିତ ଲୁଚି ଲୁଚି କିଏ ସେନା ଦୁର୍ବାର ଜଟାୟୁ ରଖିକି ଛେଚିଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ବୁଝିବେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ସତ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜଟାୟୁ ଆଜ୍ଞା ପରିଷ୍କାର ଲେଖା ମଉସା ସେତିକି ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମରିଛି ଜଣେ ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମରିଛି ଜଣେ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମରିଛି ଜଣେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ସୂଚେଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ମହାମୁଖୀ ରାଜା ଦଶରଥ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ପଢିଛନ୍ତି ବୋହୂକୁ ନେଇ ଯାଇଛି ସୀତାଙ୍କ ବାପା ଆଗ ଦେଇଛି ଜଟାୟୁ ହା ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ରାମ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ମୁଁ ଦେ ପାଣି ଜଟାୟୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତରୁ ପାଣି ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ରାମ ମତେ ଟିକେ ତୁଇ ତୋ ହାତରେ ପାଣି ଦବୁ ତୋ ଗୋଡରେ ମତେ ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦବୁ ଏ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ କାଲି ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁ ସବୁ ମା ମାନେ ଶୁଣ ଶୁଆଇଛନ୍ତି କୋଳରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଠାକୁର ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉଁସି ଯାଉଛନ୍ତି ମଉସା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାତ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ତାତ ବୋଲି ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ ହେଲେ କାଲି କଣ ଆଉ ଏଠି ପାଲା ଥିବ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଜଟାୟୁ ଦଶରଥଙ୍କର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଣି ରାମ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣବାୟୁ ନିଜେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଜଟାୟୁ ପାଇଁ ରାମ କଣ କଲେ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ କଲେ କି ଦଶରଥଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ମା କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ବିଧବା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇ ରାମ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳ କାଟିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କୁ ରାମ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଲା ଗାୟକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ କୋଉ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ମତେ ନମସ୍କାର କରିପାରିବେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି କିଛି ନ କହିବି ଏ ବାବା କହିବେ କେଡେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲେ ମୁଁ ମୋ ମଞ୍ଚରେ 12 ରାତି ପାଲା ଗାଇଲା ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବୟସରେ ମୋଠୁ ସାନ ହେଲେ ବି ମୁଁ ନମସ୍କାର କଲି ଏଡେ ଗର୍ବି ଅହଙ୍କାରୀ ଗାୟକ ମତେ କିଛି କହିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଭରଦ୍ୱାଜକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାମ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ 3 ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିବା ପରେ କହିଲେ ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିତୃଶସ୍ୟ ପାଳନ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳ କାଟି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେର
ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ସିଧା କହିଲେ ରାମ, ସେଦିନ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲ, ଆଜି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହ। କାରଣ ତୁମେ ରାବଣକୁ ମାରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛ। ମଉସା ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚୋରି କରିଥିଲା କିଏ? ନା ରାବଣ। ନା ତୁମେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ସବୁ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତା କଲ। ସାର୍ ରାମ ଠାକୁର ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କାହାକୁ? ନା ରାବଣ। ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ ମୁଁ ରାବଣ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ଟିକେ ଏଇ କଥାକୁ କାନ ଡେରନ୍ତୁ। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ରାମ କହିଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି। ମରିଛି ଜଣେ, ଯୋଉ ଜଣକ ମରିଛି ତାକୁ ରାମ ମାରି ନାହିଁ। ये कथाटा आपको अड़ुआ लगुची ना नहीं? भरद्वाज ऋषि राम कहले लंकागढ़े राम रावणकर युद्ध बेले मु जेते सैन्य मारिछि सेमानक भितरु केही मरि ना। मरिछि जने जो जनक मरिछि ताके राम मारि तार अनुरूप अछि। बेलासेनर छिन्न मस्तक जतबेले कहिला गोटे चक्र समस्त को मारी पचारे धर्मराज युधिष्ठिर कहले हे ठाकुरे आपण तो शपथ करथिले कुरुक्षेत्र रणांगन रे युद्ध करिवे नाही, अस्त्र धरिवे नहीं। आपण को द्वारा स्थापित होइथिबा बेलासेनर छिन्न मस्तक कहूची कोन गोटे चक्र समस्त को मारी हाथ जोड़ी देले कुसुम कहले हे धर्मनंदन अग्रज प्रतिम द्वापर जुगरे कुरुक्षेत्र रणांगन रे भातृ विवादर काल बैसाखी झड़रे मु समस्त को मारी, किंतु सेमानक भितरु केही मरिछि। जो जनक मरिछि ताके कृष्ण मारि नाही। सीए जनक किए ये जनक किए एटी टिके सत्य पाहच विचार करबा तापर आक गोटी गोटी मो पाई जे परिश्रम करी बसिबे शेष जाय शेष मौसा ताले त्रेतया जुगरे राम मारि नाहंती से मरिछि, द्वापर जुगरे कृष्ण मारि नाहंती से मरिछि। मरिबाटा एते सहज नह, सेंति पुण्य कले मरिबो ना। पुण्य न कले मनीष उत्कृष्टतर हबो निकृष्टतर हबो। जीवन चक्र भितर एमती बुलुथिबो अच्युत कहिले भूलिले 84 की जीव जन्म मरण लागिथिबो बाबा। ताले द्वितीय महाजरे तार किए थिले मु से कथा जाने ना, कोई केई डाकिले कहिले राम क्लियर हेला आपनकर कौशल्या कथा ना नाही। सुन मु एमिति गोटे तू अयोध्यारू जंगल को गला बेल ठारू समस्ते मते छेप खंकार पकाउचंती, पिला माने पाठ पढिबा को गला बेल को टेका पत्थर फंगुछन। कहले राम परिचोग्य राजा हे हमका ए काल लागुनी सारी देला। समस्तक निंदा को सुनी सुनी मु आज पत्थर ये कथा मते आघात देई, किंतु 14 वर्ष हे माता बोली न डाकिला यही कथा तो कहि तो
ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ମାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ ହବ ମୋ ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ଯଦି ପୁଅ ମାକୁ ମା ବୋଲି ନ ଡାକିଲେ ଭାରି ବାଧିବ ମା ବୋଲି ନ ଡାକିଲେ ଭାରି ବାଧିବ ଏତେ ଅସହ୍ୟ ଆଜି ହଉଛି ମାତୃ ଦିବସ ନାଇଁ ସେଗୁଡା କଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ ଖାଲି ମା ମା ଡାକିଦେଲେ ହବନି ମୁଁ ମନ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯୋଉ ପୁଅ ଉପରେ ବାପା ମା ଖୁସି ନୁହଁ ସେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିବେ ଏବେ କୌଣସି ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତା ବାପା କହିବ ବାପାରେ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଗଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନେ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲିକିରି ଆସିବୁ ସେ ତା ବାପାକୁ କଣ କହିବ ମୋ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମାନେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫୁଲ ମାଳରେ ନଚେଇବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ରାମ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ନୁହଁ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟାବତର ରାଜା ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେହି କହିଲେ କହିଲେ ରାମରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ମୋର ଭରତ ପରି ପୁଅ ମତେ ବୁଝି ପାରିଲାନି ମତେ ଏଯାବତ ମା ଡାକି ରାମ କହିଲେ ର ମା ତୋ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚକୁ ଯିବି ପାହାଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଡାକିଲେ ଗଲେ ଭରତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ